नमस्कार मु दीपक सेनापति आज शुणिबा बेताल पंचविंशतिर त्रयोदश अध्याय पांथशाला परिवेषण परशुराम बेहेरा। निशा गरजु थाए तुहा को तुहा हिमाल पवन सांग को आरंभ हो जाई थाए मृदु मृदु वर्षा। बण बुदा मानंकरु भासी आसुथाए रात्रिचर पक्षी मानंकर अस्वाभाविक कुहाट। श्वान श्रुगाळंकर रड़ी सांग को शुभी जाउथाए अशरीरी मानंकर अटहास्य। बिजुली आलुआरे दिशी जाउथाए भयानक मुहटी मान। मात्र राजा विक्रमादित्य तिले मात्र विचलित न होई पुनर्बार से प्राचीन वृक्षटी आड़क अग्रसर हेले। से वृक्षारोहण करी बिना द्युधारे सबटी को उत्तारी आनी आपणा पृष्ठरे बहन करी श्मशान दिगरे अग्रसर हेले। ठीक एतिकी बेले राजांक कांधरु सबस्थित बेताल कहिला, राजन तमर धैर्य और साहस को मु तारीफ करुची। तमर बुद्धिमता को मध्य प्रशंसा न करे रही पारुनी। तेबे ई भयंकर रातिरे तमर ए निष्फल प्रयास मते व्यथित करुची। एणु मु तुमको गोटे गप कहूची सुन, शुणिले श्रमभार लाघव हब। एतिकी कही बेताल गपटी आरंभ कला। चंदनपुर राज्य रे रहुथिले जने खूब बड़ धनी बणिक। तांकर थिला अचलाचल संपत्ति। से तांको धन संपत्ति रक्षणाबेक्षण रे थिले खूब जत्नशील। तेबे से थिले बहुत दयावंत। बणिकंक निकट रे रहुथिला नागेश्वर नामरे जने विश्वासी चाकर। से थिला अत्यंत परोपकारी। बणिक ताकू खूब भल पाउथिले। दिने नागेश्वर ता मालिक अर्थात बणिकंक निकट रे पहुंची कहिला, आज्ञा मते किछि टंका दियंतु, आउ सेई टंका को मु निश्चय किछि भल कार्य रे लगेइबी। नागेश्वर कथा सुनी बणिक टिके हसिले, किंतु आउ किछि भी प्रश्न कले नहीं। से तो नागेश्वर को खूब विश्वास करुथिले। तेणु से ताकू टंका थळीटिए देले, जोथिरे थिला 10 गोटी स्वर्ण मुद्रा। कहिले, देख नागेश्वर तुमर ए टंका मते फेरेइबा जमा आवश्यक नहीं। मात्र ए टंका मु दउची बोली तमे मध्य काहाकू कहिबो नहीं। नागेश्वर एथिरे सम्मति प्रकाश करी चली गला। से सही टंकारे गोटिए पांथशाला बा चटी घरटिए तयारी कला, जोथिरे विदेशागत पथचारी बा तीर्थयात्री माने रात्रि जापन करी विश्राम नहीं परिबे। नागेश्वर कार्य देखी तार मालिक बणिक खूब खुशी हेले। एहा परे आउ किछि टंका दरकार पड़िबारु नागेश्वर पुणी जाई मालिकों को कहिला। बणिक एथर ताकू 50 स्वर्ण मुद्रा देले। मालिकों ठारु टंका पाई नागेश्वर खूब खुशी हे गला। सेई टंकारे खाद्य प्रस्तुत करी पांथशाला रे रहुथिबा लोक ओ दरिद्र लोक माननकु मागणा रे खाइबाकू देबार व्यवस्था कला। ए कथा देखी समस्ते नागेश्वर महत पणिया को बाहा बाहा कले। एहा परे सेई पांथशालाटी क्रमे आहुरी उन्नति करिबारे लागिला। अवश्य एथि निमंत तार मालिक आवश्यकीय अर्थ जोगेई दउथिले। क्रमे सेई अतिथिशाला रे अधिकरु अधिक यात्रींकर समागम हेला। मागणा रहिबा खाइबार व्यवस्था थिबारु किछि अळसुआ माने मध्य एई सुविधार फायदा उठेइबाकू लागिले। बड़ दुखर कथा, हठात दिने नागेश्वर मालिक अर्थात बणिकंकर मृत्यु घटिला। जहा फल नागेश्वर अर्थ आगमन बाट संपूर्ण रूपे बंद हो गला। एने पांथशालार रक्षणाबेक्षण और दैनिक खाद्य सामग्री खर्च निमंत अर्थ संकट पड़िला। एणु नागेश्वर यार समाधान निमंते बड़ चिंतारे पड़िला। बहु चिंता कला परे से एक उपाय बाहर कला। से पांथशालार यात्री माननकु खाद्य परिवेषण निमंते किछि किछि अर्थ देबाकू अनुरोध कला। जहा फल यात्री माननक मनरे असंतोष प्रकाश पाइला। विशेष करी केतक खाद्यलोभी अळसुआ यात्री एहार विरोध करले। हठात दिने देखागला से पांथशाला मध्यरे नागेश्वरर मृतदेह पड़ी रहिछि। मात्र केही भी जणे यात्री सेठारे नाहंती। नागेश्वरर मृतदेहरे अनेक गुड़िए प्रहार जनित दाग देखा जाउथिबा बेले तार पाटिरु नीलवर्णर गरल निगिरी पड़ुथिला। एठी कथा बंद करी बेताल प्रश्न कला, कुह राजन से निरीह परोपकारी मनीषटी कौन एते बड़ अपराधी जे
ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିବା ସହିତ ବିଷ ପିଆଇ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏମିତି ଅକୃତଜ୍ଞ ମଣିଷ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ଜାଣିଶୁଣି ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେବ ତେବେ ତୁମର ଶିର ହେବ ଶତଧା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇ ନାଗେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ନାଗେଶ୍ୱର ହିଁ ନିଜେ ନିଜର ହତ୍ୟାକାରୀ। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଚଟିଘରଟିଏ ତିଆରି କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ତାର ମହତ୍ତ୍ୱପଣିଆର ପରିଚୟ। ମାତ୍ର ବଣିକଙ୍କ ଧନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରି ଅତ୍ୟଧିକ ବଦାନ୍ୟତା ତାର ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣିଲା। ନାଗେଶ୍ୱରର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ବଣିକ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କେହି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଅଳସୁଆ ମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ମାଗଣା ରହିବା ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ନାଗେଶ୍ୱରର ଅର୍ଥ ଦାବିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଚି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇ ନାଗେଶ୍ୱର ଖୁବ୍ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ନାଗେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, ସେଇମାନେ ପୁଣି ତାକୁ ଶେଷକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବି ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷୋଭ ଆଉ ଗ୍ଲାନିବୋଧରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଣୁ ନାଗେଶ୍ୱର ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ହତ୍ୟାକାରୀ। ତୁମେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ରାଜା। ତୁମର ବିଜ୍ଞତା ଓ ଦୂରଦର୍ଶିତାକୁ ମୁଁ ଶତମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମାତ୍ର ରାଜନ, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତମର ମୌନଭଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଫେରି ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ଶବ ଓ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ତରବାରୀ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବେତାଳର ଅନୁଧାବନ କଲେ। ଆଜିର ବିକ୍ରମ ବେତାଳକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।